Nous sommes à Bogué. Voilà. Nous sommes à Bogué. Donc nous sommes juste à l'hôtel Sinado Baro. Thierno Baro avec une forte délégation. Le deuxième vice-président du parti accueilli. Voilà. Une conférence qui sera animée par le docteur Hadija. Voilà. Voilà, monsieur Baro. Monsieur Barou. Voilà. Une forte délégation qui accompagne le deuxième vice-président. Voilà, docteur Hadi. Soyez les bienvenus parmi nous et parmi les autres. Vous êtes chez vous. Voilà. Abdoulaye Sarr. Voilà. Diallo Mokhtar Samb, inspecteur. Dia Oumar. Voilà. Baro, bismillah. Bismillah, Seydi Baro. Bismillah ma. Baro, bismillah ma ane délégation ma. Bismillah. Awiyama bismillah ane délégation ma. Bismillah. Baro. Bismillah ma. Hande en bismillah wa ane délégation ma. Baro. Bismillah mon. Bismillah, bismillah. 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 Baro. Ane délégation ma. On biyama bismillah. Vas-y. On biyama bismillah. Délégation de Sofan. Bismillah man. Inspecteur, oui. Bismillah. Voilà. Diallo Mokhtar, inspecteur, vas-y. Bismillah man. Bismillah, bismillah man. Bismillah. Lumière. Bismillah. Awiyama bismillah ane délégation ma. Baro. En jida limtidi kadi men limtoy. Ane dendagal délégation ma on biyama bismillah. On ngayi to jiddon yede
bismillah mon bismillah bismillah Iliman bismillah Iliman calaga jom gedal bismillah jom gedal itate gedal albarka bismillah bismillah tafsir gong bismillah bismillah mon dendagal ko jodi do ko fof ko onon joggi dum do en kadi alhamdulillahi rabbil alamin allah ko délégation mo sofani awiyama paro be mbi kadi bismillah dendagal ane délégation hay ko ren wonde be goppani kadi alhamdulillahi rabbil alamin allah ko délégation mo sofani wonde en gawlo dande ma min coki aden puddo ey a jarama sogo awi hamdu gawlo bismillah sa wimi hamdu gawlo dande ma min coki ndaw ko haani sey ɗum hanki so wonde dawi ko gawlo wiyete wonde heen yeeso bana dande ma wonɓe ganduɗa hono fulɓe fullaɓe lamɗam sen mbi noon délégation dembino ko délégation fana on ban fayi e gardugol ceerno baro e gardugol ceerno baro kanko woni tooni baro cukko kanko woni cukko o isat mawɗo kanko woni hoorejo alhamdulillahi rabbil alamin allah noon tawɗa kala laaɓo gila haymi tawandarani ɓe mbi feccatnoɓe kewri ɓe e nangannoɓe baysan ɓe ñawan sanoɓe nanɗal wo kewre bina jangol ala gaynako ala gaynako sey ala gaynako ñi ala gaynako fo soke adaniu sey haƴoɗo gorko pulo jumaɗane ɗo tawde geɗal nder galle baamu haƴoɗo pewnuɗi yeeso mum moƴƴini caggal mum haƴoɗo tawde geɗal nder galle baaba muɗum bonnayi taniraɓe dori baro ko mamma sey Yuan Shigatan, Papa Nagaton, Saladina, Tama Gokuto. Hamdu merci beaucoup alors puddo albarko moƴƴere jaram on jarama onon on mbaɗi aadi bila aadi salade aadi ɗum fitir aadi merci beaucoup albarko on jarama yo Allah welti noon bisimilla won noon bisimilla Elimane bisimilla non musidɓe tedduɓe ɗo ɓawɗo monde kanum calminama wonemo fof kadi inde mum e yettode mum sikki ala hande kadi ko ñalawma e ñalawmaji tiftorteɗi keddotoɗe e nder tarif sabu ko waɗata ko hande eɗen puɗɗo hande yewtere men taw ko yewtere men ɗum ko ganno mawɗo professeur journaliste en même temps Ablaye Alassane Dia Seydi Dia professeur bi journaliste mawɗo namni ɗumen e nder hen ha hande eɗen jiila eɗen jiya e nder hen a jarama Seydi Dia nema ubbetaki ɗum noon eɗen puɗɗoro seydamukal eɗen puɗɗoro lecture de Coran Ahmed Taleb مطالب للنان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم. Payen tota joni Kongol maire adjoint maire mo Bogué Alassane Amadou Djibiba mu non konko tota Kongol bisno yimbe. السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن شاء الله نفوف بهوبل. أمبيام بسم الله ما هو بيا بسم الله كو آدم كنا ويب أنا رجيا مولد. إذن بسم الله إن premier vice-président du parti Mamadou Baro. Deuxième vice-président, donc on m'avait dit que c'est le premier. Donc c'est cela que je veux dire. Journal de l'édition de l'édition Ariko Lokumoko, Marmoka Bismel ko ha Melara, kono Ardu Jaya, ay su bismaka ko gardo ko yantu yimbe. Kono dum ko e calmini wodo Ali Saren enen gandi ko jodi do ko fu e bawo me bawo dum limtude c'est limti tan wada tan be dum donc on vient ko fof bismillah et inde modo communo on modo communo wala inde Adam Saba. Je viens de représenter ici. Donc, on a fait un challenge et on a un conférencier, professeur Menen, Ablaïja, Salminam. Salminam le fait. Donc, on vient en bismillah, on a fait un Koubal. Arana Salman Dikou Kamni, Tahiyatkum, Beletkum, معكم عمدة مساعد بوغي وبعض الأسان donc نقول لكم ان جايين هون نحن صاير ياكنا نشاركوا على قضيه هون كنا لا سيكوريتي الامن وترافيك دو دروغ كم المخدرات وكم المسا اشغال الشباب معنا ان هذا الشيء يعنينا كاملين كسكان البلد. رانا مرحبين وزير بارو رئيس بارو وكل فرنسي المتكلم عبد الله جا كم بروفيسور on vient on vous explique merci madame. Merci monsieur maire non eden totta Kongol taw koy Touba Mboye kaddu sababu hande yimbe be do o woni Aliou Sarr wala Aliou Hamzata Sarr wala jamu Abdoulaye Sarr eden totta ko Kongol bagay Touba Mboye Assalamu alaikum. Alors, je suis désolé, mais je vais parler calmement en français, je vais faire un discours en français. Alors, monsieur le vice-président du parti ISAC, honorable invité, autorités administratives et politiques, chers militants et militantes, chers jeunes de Bogué, c'est avec un profond honneur et une immense fierté que nous vous accueillons aujourd'hui à Bogué, terre d'engagement, de dignité et de mobilisation. Votre présence parmi nous est un message fort, un message d'écoute, un message de proximité, mais surtout un message de confiance envers la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder un thème majeur, un thème sensible, mais un thème essentiel pour l'avenir de notre pays et particulièrement pour Bogué. La sécurité, la lutte contre les stupéfiants et l'emploi des jeunes. Parce qu'aucune nation ne peut avancer durablement sans stabilité, sans jeunesse saine, sans perspective d'avenir. Sur la question de la sécurité,
Nous affirmons ici avec responsabilité que la sécurité n'est pas uniquement l'affaire des forces de défense et de sécurité. La sécurité est une responsabilité collective. Une ville stable, une jeunesse disciplinée, une société unie, voilà les véritables fondements du développement. À Bogué, nous refusons la violence, nous refusons la division, nous refusons le désordre, toutes les formes de dérive qui fragilisent notre cohésion sociale. Nous voulons une jeunesse consciente, engagée et patriotique. Sur le trafic et la consommation de stupéfiants, nous devons parler avec franchise. La drogue représente aujourd'hui une menace silencieuse contre notre jeunesse. Elle détruit les familles, les ambitions, les valeurs et parfois même l'avenir de toute une génération. Nous ne pouvons pas rester spectateurs. La jeunesse de Bogué dit clairement aujourd'hui non à la drogue, non au réseau criminel, non à la destruction de notre avenir. Nous appelons à la sensibilisation, la prévention, l'encadrement, la mobilisation de toute la société. Sur l'emploi des jeunes, Monsieur le Vice-président, le plus grand besoin de la jeunesse aujourd'hui est l'espoir. Et cet espoir passe par l'emploi, la formation, l'entrepreneuriat, les opportunités économiques. Notre jeunesse ne demande pas l'assistanat. Elle demande des perspectives, des projets, des formations, des chances réelles de réussite. Bogué possède des terres agricoles, des ressources humaines, une jeunesse dynamique, un immense potentiel économique. Ce potentiel doit être accompagné et valorisé. Notre engagement politique. Aujourd'hui, à travers cette dynamique que nous lançons, nous faisons un choix clair. Le choix de l'organisation, de la responsabilité, du dialogue, de l'engagement républicain. Nous voulons construire une jeunesse utile, une jeunesse structurée, une jeunesse au service de la nation. Monsieur le Vice-président, la jeunesse de Bogué est mobilisée. Elle est prête à travailler, à sensibiliser, à défendre les valeurs de stabilité, à accompagner les orientations du parti et des staffs. Mais elle souhaite également être écoutée, être associée, être accompagnée. Votre présence aujourd'hui renforcera cette dynamique. Chers jeunes, l'avenir ne se construit ni dans le désordre, ni dans la drogue, ni dans le découragement. L'avenir se construit dans l'unité, le travail, dans la discipline et dans l'engagement. Ensemble, faisons de Bogué un modèle de stabilité, un modèle de mobilisation, un modèle d'espoir pour la jeunesse mauritanienne. Vive Bogué, vive la jeunesse, vive le parti Insaf, vive la République islamique de Mauritanie. Je vous remercie. Merci. Kelle bandiraɓe kelle seeɗa kanko joyi joom sababu hande joɗen ɗo hande ko katante leñol janan minen kadi min jettana neɗɗo tan dow mere ala min kalat vole mum neɗɗo nafowo ko hawni Abdallahi nde ganduɗa e makko fof jinkima no foti fof noon tawatama taw omo yalliti neɗɗo gila hande arani Abdallahi ala fof anda ɗum e ɓokkel heddi noon Allah woni baɗowo yo Allah wat kadi ha yo yoɓamo nder hen yoɓamo o jotti kadi fondi yoɓanti kadi ɗum ɗon Abdallahi a jarama golle ma laftuɗi eɗen ɓenna totten gayde Abdoulaye e Pulaar kanko wona discours o e Pulaar gayde Abdoulaye gayde ɗum noon fof ɓenema seeɗa wonaa haalde ko jiɗmi koye Pulaar bon assalamu aleykum bandiraɓe onon kala mi salmini kubal mbeɗe bismo ɗo henne monsieur Baro Ceerno Baro deuxiéme vice président parti Insaf kañum e wondiɓe mum ɓiɓɓe yummumen harɓe ɗoftude ɗumen ɗo henne e wuuro ngo mbeɗe ƴetta kadi dendagal arɓe ɗo tawtorede nde ɗo jonde wande importance par ce que nde ɗo jonde ko c'est vrai ko añin tafini kono ko ummi koye miijo teskade wonde rendo men ko nanonoɗen nden ene woɗɗi men hande woni koye nder galleji ewo andude noon yimɓe ne jogui une responsabilité par rapport à la communauté par rapport au pays yimɓe jiiɗi darnude oɗo ñalawma haalde kisal e caɗele drogue dans les familles et finalement emploi des jeunes
pourquoi on parle des jeunes, parce que il thème goto mais il faut une jokkodiri relation parce que c'est ƴeewi sen goni en gone mankere kisal wonko addi ɗum so sukaɓe goni hande ne cimmo drogue ene jara sangal ɗum fof wonko addi ɗum ene gasa noon taw peut-être c'est pourquoi on a parlé de l'emploi des jeunes ko ŋakkere golle désœuvrement ɗum ɗo fof woni sabbuji mum ndeke so jeunesse noon moƴƴani renndo moƴƴata donc andu ɗum ɗo c'est tellement important on a voulu interpeller yimɓe wonɓe ɗo ɓe fof parce que wonɓe ɗo ɓe son ƴeewi il y a la communauté il y a la gendarmerie il y a l'armée notamment parce qu'on a un problème dans l'armée mais au problème aussi renndo ngo il y a les politiques aussi qu'on a invité parce qu'il faut intégrer tout le monde pour pouvoir régler ce problème donc mi wawa so journade mi wawa wadde traduire tout ce qu'Aline a dit en français mais je vais essayer tout simplement rendi men ɗo tan ko oɗo sababu important eɗen jiiɗi vraiment neɗɗo fof haala hen miijo mum probléme o kam ari doki men déjà on cherche des solutions et les solutions sont pratiquement dans la communauté et à travers tout le monde donc je vous remercie mi loɗɗo السلام عليكم ورحمة الله. عقب الكلام اللي قايده قال انه مسلم الوفد برئاسة بارو وان الحضور كامل. ارجع وقف واحد دردو الاخ احمد السلام عليكم تفضل هنا لا ليمير مسلم الوفد كامل بقيادة نائب الحزب الثاني تشيرنا بارو ولن هذه الدعوة معدلة على صار قال لنا دعوة شاملة للناس كاملة كان مفصول فيها لأن القضايا المطروحة فيها قضايا آلية نعانوا منها كاملين ويلا أولا نطرق شو الأسباب اللي يوجد منها هذا التطرف اللي واقع في الشباب وكلام الكراهية وكذلك المخدرات اللي تعاني من الناس حتى لنا كنا خايفين منه أصلا عاد موجود في كل بيت اليوم يلا نعرف ان نعمل من اليوم الامور يلا نتحدوا لكن نقدروا نجبروا له بدور ولانه اللي فم ياسم الامور اللي ادت لبضاله خارجه يقدروا من اسباب هذا التطرف اللي عاد الناس تكمل المخدرات وتشرب شراب الخمر وبعد لذلك لازم الناس كامله تتحد يعني تجبر وسيله قد توخر الشباب من هذه الامور اللي هي فيها ولا صراحه شباب مسؤوليه الناس كامله يلا كل شاب والله كل حد يعرف انه مهتم بهذه القضايا يعرف اليوم هو مبدا يمكن الحرب وهذا نوع القضايا جزاكم الله خيرا. merci Cheikh Diaram eɗen paye gudditgol yewtere men hannde yewtere nde taw uddita ɗum ko karallo mawɗo e nder mo noon jannginowo mawɗo directeur kadi hannde lycée mawɗo journaliste Diablay Alassane kongol arte e ma yewtere e nder juuɗe ma kalna yimɓe anen e nder fulfulde e nder pular o yewtante men hannde cheikh kettoɗamo no feewi gona e windude gona e tradition ɗum kadi yimɓe ketto e so ɗum ɓenni so gasino waɗi intervention aji yimɓe hokkaɓe konngol mum fof ha soko jubbanɗi haala keko haqqe gandal mum haqqe nande mum haqqe jiiɗe mum nde wonno ko ɗum ɗo woni gandal Samba Fall ne jeeya yimɓe hokka heɓe e konngol ne waɗi Baba Coulibaly Salmata Lam Chérif Ba président conseil régional Nungo Dahiru Papa Sall e woɗɗe so Diallo professeur Diallo nan jogii mo windu kanko ɗo adda kala jiɗɗo haani yewtere hen ko Diallo Ba professeur anglais Ba kanko donc tomnoton inde mum kadi yimɓe naan joni en puɗɗoro golle micro أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم caggal yettude Allah julde e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam moni en men kala salminama calminaji goɗɗi lugguiɓe e nder fital ko adi ko en jetti jeyɗo sababu ndeɗo jonde hono moni meɗen Abdoulaye Sarr ina hen mbiya Aliou Sarr ko kanko woni sababu ndeɗo jonde kanko woni sababu kadi garangalam ɗo ko kanko kadi woni sababu juɓɓingol ndeɗo yewtere nde jogorɗen wadde ko hono noon kadi en bismima hono hoɓe walla en mbawa wiide hoɓe sabu koye nokku eɓe jeeya
Thierno Baro, deuxième vice-président du parti ISAF, et dendagal délégation mo wonti o en calminiɓe kamɓe kala en juurimamaɓe en bisimamaɓe kadi e jonde ɗe. Assalamu alaikum warahmatullah. Abdallah Dia قال انه مسلم عليكم كاملين ولانه شاكر الاخ عبد الله يسار لانه هو قال هو سبب مشيته هون وكذلك هم اللي هذا الجمع اللي ادى انه نساوي له للنجي وعقب ذاك راه شاكر الاخ تشيرنو بارو والوفد المرافق له. woni tiiɗonde yewtere men mbiɗen ko la sécurité woni deyre walla ene firre kadi kisal. Trafic de drogue woni holɗum jeeygu drogue e l'emploi des jeunes woni gollingol sukaɓe. Kala ɗo kalɗen haala golle mijoɗen ko sukaɓe saabu mawɗo dañi ko dañatno ko sukaɓe eɓɓante golle hono dañirta golle mawɗo heeɓi ko heɓatnoon kadi. قال انه يتمحور هذا اللقاء حول الامن ولا الامن ينتهي خلاص يحارب به رجال التجاره بالمخدرات ولا شغل الشباب اي حد واقع يتخمم لا في طريقه اللي قد يوظفوا بها الشباب التوظيف الصحيح. ɗeɗo gueɗe tati ene jokkodiri so tawi en mbi kisa en mbi trafic drogue en mbi gollirgol sukaɓe ɗeɗo gueɗe tati eɗe jotodiri men kala jotodiral gongal hakkude majje sabu ɗeɗo gueɗe tati fof hen gueɗel gorel fof ene sabobina gonguel ngel hen gueɗel gorel fof kadi ene wona ene battina ene waɗa batti gonguel ngel kala hen gueɗel ene wona cause gonguel ngel kala hen gueɗel kadi wona conséquence gonguel ngel. قال ان هذه النقاط اليوم اللي بيتكلم عنها اللي هي الامن والتجاره بالمخدرات وتوظيف الشباب لانها لابد منها ولان كلها تحمي الاخرى ولا تناضل عن الاخرى. الذي توجد واحده منهم يوجد الامن معناه المتاجر بالمخدرات ما تدخل خارجه ويوجد الامن معناه توظيف الشباب عادي قد يخلي يوجد عدم انتشار المخدرات معناه الشباب عاد لابد ان يوظف ويشتغل. non toɓɓere men adande ko hol batte mo wasam gollago won chômage holko sabu binta e trafic drogue sabu ene waɗi relation hakkude wasde gollade e trafic drogue sabu sukaɓe hewɓe ko tagata ɗumen huccande drogue ko hoɗɗum ko wasde golle kala suka mo jangde mum rewi lawol heɓi diplôme aji towi dañi poste dañi ɗo golli heewani huccude e ɗum ɗo enen fof en deski ɗum. قال النقطة المكلم عنها ذاك هي طريقة اللي قد تؤد محاربة بها هذه انتشار المخدرات. انتشار المخدرات من أسباب والله وحيل الشباب فيه قلت الشغلة ما ياسر في رقاش لين يشتغل والله يقول عنده شهادات مطروحة ويشبر التوظيف الصحيح مو يصدر للمخدرات. يقال عدم توظيف شباب والله عدم شباب واحد في شيء عدلوا هو من الأسباب اللي توحلوا ذلك قالوا استعمال المخدرات. donc wasde jogade ɗo golli e wasde jogade kadi ko liggori revenu ko ɗum he huccinde yimɓe ɗum kono gueɗel gonguel kadi nan hen ngakkede ko wiyete ko éducation et formation. Une petite anecdote mi meeɗi amin jotti e gendarme ɓe minen jangguinoɓe gendarme ɓe mbi ko adi foof taw leydi ko sécurité adi min mbi minen ko adi fof e leydi ko jangde raw sabu so jangde ala hay sécurité wawa amnade ɓe mbi nono ko sécurité raw adi sabu so yimɓe deeƴani mbawa jangude mbimi aha ko gonga kam ɗon kono minenne kadi komin kaali ko amin jogani ɗum dalilu mum ko holɗum so tawi cukalel jangguinama nehama needi moƴƴiri jangguinama jangde moƴƴere hay soko bac plus 2 ene saɗi ɗo o woni délinquant o wonta délinquant ko ɓi mbedda wona délinquant hay goto yahata école coranique jangga toon ha yalta dursa
wonta délinquant hay goto yara école ha heɓa bac yaha université wonta délinquant e sono woodinete heewani sa limi ujunere mara won neɗɗo goto jiiha donc rapport hakkude sécurité et éducation en imbriqué kono min pour ma part éducation ɓuuri wonde prioritaire sabu éducation ko kañum jogui fofof leydi so tawi sukaɓe nehaka neydi moƴƴiri jangguinaka keblaka mbawa tan ɗuccen goɗɗum wona ɗum wala nafoore قال لنا النقطة المهمة للرجاء شباب حرفية إنه يجسم أن ياسر مشي لأنه بتذكر موقف قاعد خلق بينهم المعلمين والأساتذة مع جندرمري لأنه في حوار كان بينهم قالوا جندرمري الأهمية الأولى يلا تقود معطية الذين قالوا الأمن لأنه الأمن يوض خالته لحالة كاملة مستدامة وظروف كاملة حسنة قال لهم هو بقى لأن الأمن ما يجي يقود وحده موجود من دون تعليم لأن التعليم والتربية مو أهم شيء خالي للرجاج نقول متعلم وهذا بنقدر داره ما يأثر فيه وحل فيها سن الأمور ما ينامها قالوا له بقى لأنه هو الأمن يشوفوا يقول موجود ذاك الخسارة خايف من الناس ما تكون موجودة قالوا بقى لأنه والله نوافقكم بذيك الرؤية يغير المولي لأنه هم رؤيتهم على حد يا جماعة ويوصل مرحلة ما من تعليم من ناضج مولاه هذه يستغنى لن يرجع شيء ما ينفع والله يوحل فيه هذه التربية تبدأ من الدار كذلك مولاه يتم ماشي درجة وراء درجة إلين يوصل للقمة مولاه تضاد أقلية لنا تمنعه من يوحل شيء ما ينفع كاستعمال المخدرات والتطرف وذاك نوع من الأمور. donc noon en paami huccanoɓe ɗum ɓe holko jiloro ɓe jiloro ko l' argent facile kalis tawa ko kalis sodorde kalis tawa ko sodorde ɓurde yawde taw mi tampani tawa mbeɗe leeli mbeɗa waɗa trafic drogue mbeɗa dañi hen kalis ɗum ɓuuri ni yaade liggoyade sabu ko kalis tan dartere à la fin c'est ce qu'ils se disent quoi ko wona ɗum ko jomumen en jogui sentiment wonde koye groupe jogui ko groupe des groupes puissants parfois qui peuvent imposer leur ordre yimɓe ɓe ganduɗa tiɓɓe et à la fin trafic drogue o wondanta ɗumen ko tawde yimɓe renno tan ko kalis mbeɗe jogui kalis ene wayno fandare nde yettima ko ɗum waɗi trafiquant ji drogue ɗi wonɓe cible mabɓe holɓe ɓuuri wawde toɗɗade ha gona yimɓe mabɓe ha punta ɗumen sukaɓe ɓurɓe basal walla mawnuɓe basal sukaɓe natnoɓe école goppi jangde law abandon scolaire e yimɓe ɓe ganduɗa ngala ko gollori hayso jiiɗi kollade ngala capitoji ɗi gollori e saha kadi état so tawi woni faible kadi ene sabobina ɗum ɗon foof قال لنا